Most wanted contract here. Gas is approaching on your position. Move to the safe zone. Stronghold located. Targets are marked Pero on ba your dito attack kayo? map. Ato kinatay, recon drone ato. Moving this way. Hunt down the enemy. Ay, nag-drop ni mo, Dax. Yawat to. One team, Dax. Si Moha. Bro siya, bro. Flanking. Your squad mates marked as a Nasa kuha, no? Kill enemies and secure Ipush na to na. to help take the Pusil battle. to na, pusil. Tara. Oh, kato nasa ni bay. Oh, naka yung balon. Crack. This ain't training camp. Bahala na. Nakuha na nila? And you gonna have to fight to earn redeployment. Mana na ha? Nakuha na nila ha? Money doesn't grow on trees. Yeah. But it is covering the ground. Nakapunta UAV. Dili lang sila. Sa kita po tong sidewinder na kung kita yung magamit eh. Kadot. Nasila sa ubos. Yawa mo. Man, that's Hello, mga sir. redeployment, soldier. Stand by. Ay, gago na down ko sa ano, thermite. Piste na down, Mr. Mike. Buisit. Napapila ka bok na eh. Duha? Nakapatay man ka. Nag-push na. Kini. Live. Your squad mate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Down isa. Nice card, bay! Kinabiuhan yung libot cards. Kinabiuhan yung libot cards, bay. Squad mate has been cleared for Gilibot. redeployment. Your squad mate won the Patay fight. na? They're Gilibot redeploying. Patay yung na. card, kinabiuhan, bay. Makuha na ito sa. Kuha na to na. Tara. Kuha na to na. Mas Retik kill na, to mas kill. na. Bilipa Securing. ako sa libot yung mga cards, bay. Tandaan mo to na usa to, itong Intel kasatgan. shows a bunker nearby. Di na kayo masecure na. Di na masecure, basta makuha na. What? Pagka-down sa kasatgan cards, natinga ako kay na-wipe man. Kita ba yung kunin mo nga Ay, ni gulag Saka po. ka? Napay gulag dre. Ga-repeat, rakon to. Oo, kita ba yung kunin mo ni Saka? Gamot, nakurat ko kay na-wipe. Tara, palit na lang. Pwede secure oh. Pasecure po. Masecure pa? Oh, ganina. May secure mo ganina. Kasi na ibang K. Ah. Nako ibang Nasa ko circuit. Nasa ko Nas dool na to, bunker. Wala di ay. Bunker mo Wala di ay sa ako Black na ron. Black na. Wala, black. Black. Nara bunker dool na to. I-record to card ba? I-record to card ba? Hala, gi-record. Kasi ako i-record para i-record to. Asa ang bunker bay? Wala ka na na. dito. Kani nasa ano? Na May gas, basin din station na. Para magkuhan ang suwayan og edit. Change og angle. Oh, nakibay. Nice. Tara, load out 44 mil oh. Layo kay ka cards ha. Are. Dool mo dai. You have a buy station inbound. Papi nga iso. Yung kaso. Deployable buy station is available. Wara good. Loadout drop headed your way. Kwarta. Para UAV. Isa na dahil. Dai na ako kon. Self pre. Paano UAV ha? UAV o Paroji. Tapay ko ko self press sa kay mo po self press de. Requesting recon flyover. De kwarta okay, paliting self press gisa. Kay go pa ba? Nako, Napa guys. ni Hold na nato ni oh. Uso easy hold. Peste kitirahan, boyset. Nara. Area's hot. Disregard. Napay usad diri sa ako I-push na ako na yung usad diri. Fuel. RTB at this time. Nice ka, next ka.
Move. Uy, uy! Asam to nagkatira, no? Close man. Ah, I see. You got a loadout drop inbound. Solid work evading the enemy. You're clear for now. Holy shit na lang naman ng gago. Napay close, left na ako. Lapit sa loadout. Safe zone. Ikaw kay ko bim ha kay napoy ka atang rin. Naanasa ako ah. Masya kabalo ko sa ibig niya. Yay! Daddy cards, dad. Na, yay, daddy ka ni cards. Asa man na? Ibabaw nagi diha. Sa kay ko ng card ding na si ibabaw. Tungay. Wala ko Ano, ano. Squad Wala mate ko was yun. sent to the Uy, gulag. lahit. Napay nabilin dito bay. Deploy. Gago mo dahil ni. Ay, how? Gago. How? How karabaw. Lika. Taas na. Crack. Mga nang nagpatay ka harding. Practice ra. Napas taas ko daps. Napa. Zone. Magbalon ako. Unahan na. Ay, submarine manimbuanga. Ah. Pasimuton sa uten eh. Squad mate, redeploy to the AO. Na likod. Dapit sa key, ang angle. Lagi mau na nagpatay kang ano. Crack. Ang harding to take. Nice ka one ginaugan. Buwagan! Ginaugan bay. Mau na nagpatay kang harding to take bay. Kailangan revenge. Wapod, patay pas carding putik sa gas. Dili. Wara bay. Calculated na bay. Damo mo bay. Samang damo. Ay, tao. Dapi ko kanang plates, please. Kini dire. 6 na. Dapat 6. Yawan Ay, gago na meron pick up ko, meron. balik. Yawan na pick up. Ah, sige lang, may na. Yeah. Actually, pwede to mo forward kada ko base station. Kung makinoon sa. Nakatay ammo box bay. 13 na lang akong extra ammo. Daw. Kunit isa na. Oh, naam day. Umsa. Dax, murag hilom na kakay Dax, wami maanad. Ay, buang. Sige ko, ting-ting. Ay, Sorry. Forward sa top. Amat ta. Asa ta? Ito. Naugan, naunsa na to ka. Napunta ako na rin bay ha. Sa blue. Sa blue. Drapan na ako na bay. Sige, crack actually na. Ato ta cord ups ta. Ay, presi. Ano ba Nasa niya? first Sa akin station yung na. Snoop Dogg. Nasa first Oh, station. bani? Nasa first station. Ingas lang. Copy. Uy, naka pa. Wala na ko. Wala. Oh, boss. Oh. Gas is moving in. New safe zone located. First station. Kwarta ka may parta to impressive eh. 2-7 sabay. Enemy 4,000 on bike. Tara, Tara bay, liyo. Ah, kibaw na ko. Wala. Tara. Napay babaw, tara, babaw. Tara, babaw ta, tara. Ah, dapit. Taas ba na? Sa tower na. Bawal Ah, lagi. dali. Wala gurara. Wasa, pa kayo pa sa ilo. Napa day tao sa first day? Na, lagi. Kini floater ni. Dali na yun na isa. Ano? Apa, tara. Dax, behind ka, nagsalat behind ka.
na sniper. 8 pitch. Move to the safe zone. Sniper na pa, sniper. Si Manggol Dax. Dax. Nada. Ito. Meding ko. Blue. Napay line, close na ho. Ay. Bilat! Enemies dropping into Patya! Bim. Almost broken. Almost broken, bay. Almost broken. Tactical mo! Oh, ang yaw mo. Daghana na dira. Uy, Daghana na daghana bay. na. Kaya naghana na bay. Daghana. Na kay bay. Grabe naghana. Ay, napitigilan tayo ng mga titi bay. Wala, ilaha man siguro ning ano. Piste, wala pa kay kwarta. Yawa. Connect na lang ko. This is the Gulag, where you fight to win redeployment. Grabe mga titi. Ito, na lang ko sa Sa kwarta bay. Ano taga nga na ba? mga money diri bay. Makatabok bitare. That's good. Money. Iyay ka. Saan pagsaka dito? Dili. Yawa. Fuck that. Patay ka. Kabalik naman ako bay. You gave it a solid try. Sobraan, brago. Time to head back. Akin na siya, asa ko. Nakabalik ko. Muli kontra. Nakapalit ko gusto. Gas is closing in. Relocating Upat the safe lagi zone. nagatanaw sa kuha. Na isa ka tanaw. Duha. Duha. I mean. Patay Gordon. Patay, welcome to Shadopan. Welcome to Shadopan. Paano ko na record na? Oh, tara. Whitelisted ni bay. Napay ulag dire. Alam mo ko na. Negadyong. Panawgi na lang. Kung kita mo palit. Imon na pusil ko daps dili. Your squad mate Friend, found there is intel on like a the location of the interstellar. next gas spread. Get it to the designated uplink station for Ay, decryption. napilig sa Hurry. tad. Tapos sa lagbay. Wah, tagda bay. May kwarta si Bruce. Ko daps. Yawa, daghanag shit. Wah, tagda bay. Kala ni mo Aga. Gimute bay. gimute ko ni Cordapio ba? Gas is closing in. Gimute Now yun. give Wag yun! Gimute bro. yun to! Gumute sa asa. Kung sa may gumute. Awa Granderes ka? Imo nang skin? Get your squad to the Ah, safe unsa? zone. No Kanang one gets pusili left mo? behind. Stellar ba? Stellar. Dili. Ang kanang sa STG, dili ni sa kuha. Connection established. Pero kanang sa HB ni mo? Kanya ako ani. Nitawari bay, nitawari card. Dangerous, Dax, boy. nitawari Dax. Nainta dira Sakay. drop sa lagbay. O yang gikuanan ng kanang buy station ay basi kan chopper yang gi. Dana. Sakain ko bro. Mano na. Ginaog ka bro. Muris ako. Future gas spread coordinates are marked on your tag map. Unsa man, balikan na to. Yes sir. I'm back sir. Mark, pod. Welcome back. Ubi. Naog ta bros, lugit ta bros. Hadapit. Kasi tumoy na mo. Dara, live ping. Dini na og mi nagay ko play. Isa ka squad. Oh my god, dagana kayo bay. Kinadaganan kayo. Baka ninihawa me. Alina kayo dito. Di ko katabo ka. May mga plates diri and shit. Kailangan ninyo tabang da. Dari ko agi sa boss. Okay pa me. Bro nay problema ning kuan di mi ka. Nako airstrike actually Dax og mo di sila.
Asa yun? Sa taas o sa ubos? Taas. Enemies deployed a buy Ah, shit. station. Yawa, may May plate. Kini. Hapit ko nag-zip up. Yawa. Tara, bay na Pwede tata. mo mawala. Pwede mo Bay mawala. na tata. Bay na tata. Bay na tata. Oh, saya ka. Wala pa na down. Yawa. Tara, bay na tata. Ang gear strike kan. Alright. Isa man, balaga na to na. May mga loadout na. High reward. Get after May it. mga loadout Gas na. is inbound, marking a new safe Bay na tayo. zone. Riso, tampok ka na bay. Naog sa ubos. Sa ubos ka, agi bro. Nakasubos bitaw. Nala ko dire. Ito na kong carding puti. Tara, loadout to. Friendly loadout drops on the way. Ah, ginasnipe na ko ba eh. Ah, load. Nala ko loadout. Load. Dol kay load dire. Mga Made animal. the top 25. Well done. Bala. Tambay na ta. Hinahinay na tagwan. Bim, mga animal. Nakakuha mag-pusil. Ah, ano yung mag-hold nila. Primary Oh. Tara. Naay po sila re. Smoke, Oh, mga nani. bigo. Kapag ikuha na re. Na yung, ano, unsa na? Oo, ang Wait, Good up. to. Tara, Gusto ko ba? tara. Gusto ko. Taekwondo. Oh, shoot. Asa man? Taekwondo siya. Flare. All squad members are Ready. in the safe zone. Okay, bro. Dapat armor factory sa ubos na ako. Ay, palitan na may palit. Napagapon sila to. Tara sila. Nanay tao dire. Into the area. Oh, enemy soldier incoming ba eh. Wala na sila, di na sila karote. One hit. Nadia. One hit pa rin. Keep ng tahaw, makaya ha. Dito mo push ha. Crack na. Ay, kining nasa ano? Nasa... Crack na. Nasa tank eh. Down. Next one, card. Patay ni mo, card. Nagaray sa tulikod. Enemy soldier incoming. Ipang dapat tas likod ha. Heavy chopper. Mulike ang heavy chopper ha, mulike. Bay, dire ha, daghan pa dire. Bang na ako. Sila Mami's Milk. Heavy chopper ha, duulan na to. Ay kalimuti. Gas Nice. is closing in. Get to the new safe zone. Supply crates are restocked. Advise you load up now. Ano ko bala boys? Nako ninyo. Bala mo Ay, tao dire ha. Na. Pwede na to ni-take. Alim mo, shoot mo ni. As nila na. Team sa taas mo. Yawa, napang din sa roof. Is, mukha itong sa roof. Uy, Lagyan na sa roof. patay naman ako itong nagpatay kang Bruce. Down. Down ko. Ginawa ko. The gulag blocked down. Area is clear. Palit po ding animal. Gago. Bruce, left na to, Bruce. So ko mo cardops. Na, yung tao dire ba? Ayo, yun ay tao dire. Patay ko, yawa na. Plates ba? Ambot kung unsa ano ni. Da. Ay, Bruce. Da. Salamat sa bala. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Sunta re. Da. Pwede to ni-take ha. Taas na to. Enemy buy Daghang kayo. Ano ito ubos? Uy! Untram dini. Uy. Tap. Uy. Why wala ko kabantay kontra dito bay. Tara, green tag. Alata. Tara. Contest. Taas ta. Ano ito ubos na. Isa ka. Oh, what the
Ayan. Ako na. No, yawa na pa dyan rin. Down. Ako up. Push mo. Kita mo. Tara, push ibabaw. Push ibabaw, no choice. Let's go. Tara. Sabay, dungan, para matry. Ako na. Pikas building. Safe ta. Oy, ato. One shot. Wala pa na down. Ato ha. Ato gyapon eh. Napa sa right ha? Dropper, oy. Gas is moving. Down ang dropper. Move to the safe zone. Asa nga dropper sa right? Down. Gisapot na siya. Lam na ginawa. Ay, gago. Igo ko. Abos. 4 teams left, boys. Sagdi na. Ay, way mo na. Nasa bus ninyo, boys. Nasa bus ninyo. Ang usa. Sek kuno daw. Nice one. Arong cards, fuck sek. Last guy nasa ako ah. Garo. Lahi na. Another. Two teams left, ha? May. Kalmahin. One guy, nadre oh. There's. Pasakay ay. Ay. Pasakay ay. Bibi kalma ba? Nice. Bibi kalma. Uy. Last kill oh, awa. Sus. Mami's milk. Ah, mamis milk to. Mami's milk, nagkonti na. Shadow 1 is inbound for extraction. Visual on your mark. Hold on tight. Here comes the